Hello guys, nandito yung mga tamad guys, oh. Nandito yung dalawa yung mga tamad guys, yung may trabaho yung mga tamad guys, inutusan yung mga tamad guys. So, din ka lang ada language sa gamay kukutin. Gaman Komutin. Gaman Komutin. Ha? Gamay kukutin. Gamay Komutin. Gamay Komutin. Ha? Kamusta ka? Kamusta ka? Alam nyo guys, Alam mo- dati sobrang taba to niya guys. Sobrang taba to siguro, sobrang laki niya. Tapos ngayon, pumayat siya dahil yung sugar niya 450. ايوه 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 450. Alin kam sugar iji? سكر يجي 120. Oh, we have Mia shrimp? واحد Oh, 120 na lang yung sugar اول niya. اول 450 Aywa, arba Mia kamsin out. الحين 120. Soup, alin, grabing sobrang payat niya guys. Oh. Kaya kayo, mag-iingat kayo sa mga اول sugar. ada 100. 100? ايوه انا أيوة. الحين 73. Oh, كويس, easy, ايوه كويس. ايوه Okay, salam alaikum. السلام عليكم كمشتكى Bye-bye. كمشتكى باي باي